Ayun. Lagyan mo ng saging ha, yung hilaw. Yun, yun. Babay daw, babay na siya. Maraming salamat, host. Maraming salamat, Sir Pandoy. Sir Willie. Maraming salamat. Ma'am Amy, Magic. Alagad ni Divine. Thank you. Asan kay si Divine? Tulog si Divine. Pabalo ka. Thank you so much for your time. Roma Bohol TV. Salamat po. Salamat. Sir Jusa. Salamat. Rosalie. Thank you. Thank you, host. Bye po. Rosalie. Start ka na dyan. Oh, bye po. Thanks. Ma'am Amy. Salamat. Pero bakit kayo tumataas? Baba kayo. Baba. I-drop na ninyo ang nung nakatambay ninyo dyan. Drop na. Thanks din po, host. Salamat, Ma'am Amy. Salamat. Tawa-tawa to si Divine, no? Tawa-tawa ka dyan, Divine. Bye, ma'am. Ma'am host at sa lahat. Sir Pandoy, mag-ano ka na, Sir Pandoy? Mag-live ka na rin. Para masundan kita. Mamaya after live mo. Para para mamuni ka na. No? Kunting kimbot lang sa'yo. Ang gagawin ko sa'yo mamaya, may gagawin ako sa mamaya. I-magic 5 kita. Oh. Masaya yan. Nasa date. Sige pa yan. Oh yes. Yes. Oh, so nakapunta ka na ba sa heaven? Oh, heaven. Oh? Yes. Yay daw. Palakpak naman. Yan. Are you sure, Amy Magic? Nag-start na po ako, boss. Screencast. Okay. Thank you po, Ma'am Moonlight. First time. Ma'am Amy, pwede na ba? Ilang na ba siya? Ma'am Amy? Ngayon lang, no? Balik ka na lang bukas. Bukas na lang kita bigyan. No? Miss Ikat, bukas na lang kita bigyan. Kasi baka tayo, no? Mahuli sibil tayo. No? Si na lang. Mamaya ko si William. Ko si William mamaya. Lagay ko si William dito ha, yung napanalunan mo. Kasi nakatingga dito eh. Ayun. Ano nangyari? Ayaw niya? Hindi naman lubat. Si William Junior. Espanyol. Okay. So, budget natin today is 900. So, pipili tayo dito ng isa. Walang isa, no? Wala. Okay, boss. Oh, ikarga ko siya ngayong gabi. I-PE mo siya ha. Si Kuya William. Nandito siya kanina, no? Matagal-tagal siya dito. Okay, guys. Bye-bye. Thank you very much. Bye. See you tomorrow. Okay, thank you. Bumaba kayo ng 14. Bye-bye. Bye-bye. Punta tayo kay Rosalie or kay Sir Pandoy, magla-live yan. Oh. Si Rosalie naka-live na. So ito si Sir Pandoy mag-live na rin. Bye-bye. Ma'am Amy. Bye-bye. Thank you.